may signal. Limat. Ano naman ito? Ano ba na? Bisa mo taklans? Welcome to Safari Adventure. Animals. Kuan. Saan siya? Wala. Asno. Bisakyan ni Jesus sulod sa Jerusalem. Monkey! Yun sa monkey sabi? Sorry ko. Allah! Bilang unggoy. Look at it around! Bet. Oh! Ate Bill! Oh! Wow! Hala! Gorilla? Dili? Gorilla mana? Nala mana siya? Nagsakit. Ano? Orangutan. Orangutan. Uy, sa Jezero sa? Ah, giraffe dili siya. It's their lunch time. Giraffe. Ah, nasi giraffe ba giraffe? Giraffe. And then fish. Ay, nakakita ako. Sita sa inyo. Ayan na, picture naman tino. Awag, yang. Okay, up close. Yang.
Naalo dito. Luis, dili ka sa phone ko, no? I-gold yun. Dili pwede mo sulod. Hala. Lumrag iro. Katawi siya, katawi para makaingon siya nga nag-istorya ka. Murag iro kay. Natug siya? Natulog, oh? Ato to to? Galingog siya. Kayin na na. Na, natulog. Murag iro. Wala lagi. Batas. Darado. Batas. Duyan sila na ako. Tiger! Tiger! Ah, dito nga intro. Chita! Chita! Serval day, serval. Dayon! Dagi! Kuan, maral mo din. Lobat! 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 Uy! Naila! Uy! Taman! Taman! Ah, chita mo ni chita rin. Mana? Chita! Mo ni chita rin. Mana chita was? Dili siya kalupad rin no. May luho anak na rin. Mura magbakalupad na rin no. Buod kayo. Oh, kung gutom kayo na. Oo. Ah, napadilain di ay siya kauban no. Mahugno ba no? Sige kag tanaw kuan boss no. Hey babies. Sa bilot. Na si Lolong direg si Lalay. Aray na. Si Lalay. Lukudan na! Na. Tinood na! Atong mami ko. Atong mami ko. Si Lalay. Lay. Lai! Lai! Buta na Lalay. Tinood na! Lai! 100 ka daw versus Lai! Lai! Ito, tinood na. Hmm. Mas lindot ang shit. Ay, lagan. Si Outer. Dayon dila. Unsa sa kari? Unsa? Dayon kan ko dayon. Si Mako. Lihok na si. Dagan kayo dire House of Representatives. Lo, mami. Una din na kapibara. Water. Water. Laga nga dako. Si Auro. Mga toto. Sa mati ito. Dino ako ano na pwede ko ba ika? Si Leonardo si Kuan. Missy. Si Orlando si Missy. Si Ronaldo. Hala mami, musa ka lagi na.
African Savannah. Ilang, ilang. Ah. Oh yeah. Let's go. Pas pas. Pas pas. Ayo. Yes. Wala, dara ay na mga zebra. Ah, nas kilid. We have here our zebra. So zebras are black with white stripes. And each zebra has unique body pattern because you cannot see another or two of the same zebras with the same body pattern. Pareha na siya sa ito ang fingerprint. Next is our oryx gazelle. Kanang pag-asay ito, anak. Prioritize lang dyan mag-picture, mama, sir. Next is our oryx gazelle or the James buck. Muna siya si Madam Gazelle sa salida nga Peppa Pig. So they have long straight horns that can reach up to 33 inches in length. Muna si Madam Gazelle. Next is that's Madam Gazelle in real life. Oh, that one with the horn. Oh, Zoe the zebra. You see? Ano na mga to animals during the night for their safety. Ay, mga kabaw. That is called our water box. They have a close connection to the water because they use water to evade from predators. Antelopes in the savannah due to its appearance. And their horns are male, have long and spiral horns which reach up to 72 inches in length and will twist once in a week. So, lalaki nga greater kudo na ay horn ang babaw. If you're interested, you can avail your ticket at our discount. So, yan dyan ang kamot para mamupot sa mga predators and their road areas and entertain Ah. Cute lagi ganoon na eh. First is kanang gamay ubang nato. Dili lang nato togo ng ato ang animals, kay delikado. Animals. First is kanang gamay. That is called our Thompson's gazelle. They are one of the smallest antelopes in the savannah, but they can be easily distinguished because of their distinctive patches on the skin. They have black, white, and brown. They can also reach speeds for up to 40 miles per hour. Kinsa ito nagsigpanag hoy. Ibili na to. Next is our blessed buck. What was the smallest coconut flexible? Kung mo exit in the trunk, ari lang tatangan mo exit. Tana, may nanalayo na yun. Matulog na dyan. Buka kayo. Ay, hait na yun.
Bati good. Consecutive. Mo jud duaan. Turtol? Ikan layon dito. Kaya wala yun sila ha, kaya mura magbao. Ma, sulkat na tutoys mana. Sulkat na tutoys. Di na koan. Sulcata tortoise. Sulcata tortoise. Di na koan. Sa naka-glass man ta. Hindi mo kuan. Sulcata tortoise. Basta dagko kay tortoise. Hello. 8. Milyo. Hoy, kakita ka. Kita ko na. Basta kami ba na ang kami Bactrian camel. Uwi din camel dito. Camilo. Hello. Sana. Sana siya. Sana siya. Sana mami. Iring. Ha? Umay pangan, ara. Binturong. Yawg nga na bintong. Turong. Binturong. Turong mana. Turong. Saman. Etra ba kayo na mat? La, kuya, baka na, kita sila. Ate, niya buot si tanaw mo. Oh, regana. I-stay mo pa natin, ha? Nakati. Isa kuya. Awa. Ay, dito. Ikaw, isa. Ako gid. Babay ako rin. Gamay man kay ka. Napam na yun? Pangayo pa kuan. Yo, dili na ta magkuha diri mama. Ari na. Ikatugpa na lang ihatag ni daddy. Ala na siya lang. Karong nga mayab buhok. Yay! Sila man noon. Awa. Awa, pagi ko ni bird forward. Ay kuya tiha. Ate diri rate. Ana. Kuya na. Ka padol sa bird ka. Oo, kailang ko ano panitan. Ka padol na pa ba yun? Ay, dool na. Kawat sa dito. Kiss me po, sister. Ayaw na. Kaya isa. Takulay na bird. Ang kuna kay. Aga keso. Gigi, isa. Black and red. Ay, liyak po.
Isa ba? Isa pa. Ayaw sa igid ni ate, igid ni ate, igid ni Ano, ano, ano. igid ni ate, igid ni ate, igid ni ate. Magkaon na lang siya. Bi ako bi. Ito, padol mo, mama ko. Padol mo. Padol, sabi. Padol mo ba? Gi picture mo. Kani, padol mama. Di na manguan oy. Ay, lupad na. Agunita. Ano kayo ako videohan? Agunita, matmat. Ah, magkuan ila rin isod ng bakba. Lalamot. Ya, magkuan sila, lupad ayun. Wala ila. Tanaw, tanaw. Ay, mat, picture, mat. What look? Bird raman na oy. Ato bi tapad bi. Isa ka let's. Ilasa isa ka. Ano wala no. Wala ko battery empty na. Surot na. Ah. May siya kunya usa mo lupad jud. Yung gitilok, yung gitilok. Napaisa. Ay, mayumi ko. Ground, mat. Kuan iba na kung tao ba no? Wala na bird. Finish na. No more. Thank you. Ah, dugay ginihawa. Mukbang daw siya. Ah, daginot. Hold on, hold on. Mm. Wala na? Daghan yung di pa kaon. Bukulit na siya rin yung Hoy, kuya. Bijoy ka. Ayaw mata, ayaw mat. Ito, ganito. Ikaw ba yan, Kuya Kim? Kuya Kim, ano na? Kiss bird, kiss. Kiss bird. Wait. Ikaw na sa dami. Ah, ikaw sa hold. Pastong dito mo. Tara, sir. Napala, sir. Dili, dili, dili. Manuhik na. Ah, taas. Bird ni manok. Domingo? No. No. Salamat to. Brando. Ay, goal. Ay, yun yung mga basta. Dali, picture mo ate. Dali ate. Picture ate, ate. Tanaw sa dayon. Mat, tanaw mo dali. Mat. Kamupat kong. Mangoes over there. This is the trail to the exit po. Saan siya, ma'am? Iguana po. Ah, iguana. Ah, si iguana na. Mas klaro po to ate, iguana dito sir. Di pa po sila sa change sila na fruits and also Mahala ni mga langgam. Mm. Iguana. Ay, shagin. Tanaw, tanaw. Mm. Shuttering lorry. Shuttering lorry. Ay, bigitan di kami. Mahala na langgam. Ang green.
mo na siya Electus Parrot. Uy, dilim na pa dahil duwaan diya. Ang langga magduwa, ikaw lang. Saan to dra? Okay. Electus Parrot. Philippine Serpent Eagle good. Philippine Serpent Eagle. Eagle na. Eagle na. Kato. Dara oh. Nakato ay kato. Kanya. Dominic kite. Si Ana. Amo na. Kani may flamingo. Bye-bye. Pisag ti Ilsa. Di madidas Dili. Ako gunit ni mo be. Dili ha. Yung kadaanan mo nga na. Sorry, I am Greta and I am your guide for this tour. For your safety and comfort, please remain seated while the truck is moving. Secure a hold on the grab bars and refrain from extending your fingers outside the truck. Okay. So here you will see 3 white lions that are bred and raised in captivity from France. They are all males, siblings, and 9 years of age. Dara ay. Dara. They have a area of 1.2 hectares for them to freely roam around and exhibit their natural behavior. So this one, ma'am sir, is Jack. Mura magkuan ay Jack. No shouting, please. Lalagi ono. Ay, naku, gidai ya. So this is Max, the most handsome of the 3. Pugi. Pugi. Zimba. So you might be wondering why they're called white lions, ma'am sir, even though they're not entirely white. It's because they are not albinos po. They are leucistic, which means they have a partial loss of pigmentation, resulting in a pale or nearly white color. Oops, no! Wait, do not extend your fingers out. For their lifespan po, they can live in the wild for 12 to 16 years and 25 years in captivity. For their diet, since they are carnivores, they need meat to thrive, so we provide them 5 to 8 kilograms of dressed chicken and beef per lion per day. So this one naman, ma'am sir, is Pugoy. Ay, boy. So additional fun facts about lions, ma'am sir, that Alay mo diri ana. Hi camels. One on one. Ipos na mga camels.